अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ ज़मीर महमूद और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज़मीर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह आप 5 मेथड से पाकिस्तान में अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि वो 5 मेथड जिससे आप बचना है आपने कि लोगों के फ्रेम में नहीं आना, वो वीडियो बड़ी ही ज़बरदस्त आपके लिए लेकर आया हूँ। चाहे वो काम कर रहे हैं उस वेबसाइट पर, चाहे आप नहीं कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए, आपके लिए बड़ी ही यूजफुल होगी, आपको फ़ायदा हो जाएगा। कम से कम आप जो है थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे मजीद इस काम से बचने के लिए। नंबर 1 मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि अक्सरियत आप यूट्यूबर पर ये आते हैं कि इस एप्लीकेशन पर काम कीजिए, इस मोबाइल एप्लीकेशन पर काम कीजिए, आप इससे अर्न कर सकते हैं। वो काम किस तरह का होता है ज़रा समझिएगा। ज़रा आपके पास एक ऐड आएगी, उस पर ऐड पर आप क्लिक करेंगे, वो ऐड 30 सेकंड चलेगी, इसके बाद वो ऐड ख़त्म हो जाएगी। फिर आप वो नई ऐड आएगी, उस पर आप क्लिक करेंगे, उस पर आपको उसके पैसे मिलेंगे। इसके बाद आपको पॉइंट मिलेंगे, या इसकी डाउनलोडिंग करेंगे उसके पॉइंट मिलेंगे। कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड, कोई गेम को डाउनलोड करेंगे उसके पॉइंट मिलेंगे, उसका ये मिलेगा वो मिलेगा। यार ये अजीब बातें होती है। वो अपना काम तो कर जाते हैं लेकिन आपको कुछ रेवेन्यू, आपको टके का रेवेन्यू नहीं देते आप। मैंने एक एप्लीकेशन पर, मैं एज एक तजर्बा एक एप्लीकेशन पर काम किया, मैं उसके 3 दिन काम करता रहा, उसकी ऐड देखता रहा, बहुत सारे मैंने काम किए। लेकिन बाद में हुआ क्या कि 3 दिन के बाद मेरे अकाउंट में जो पैसे आए वो 5 पैसे थे। यानी कि जो रुपए आए वो 5 पैसे थे। वो 5 पैसे क्या क्या करना है, बस मैं क्या कहूँ उसको। ठीक है, यानी कि किसी भी एप्लीकेशन जिस पर इस तरह का काम करना हो, क्लिक करना हो, कॉपी पेस्ट करना हो, तो हरगज उस एप्लीकेशन को कभी भी चूज ना कीजिए। अपना कीमती टाइम उस पर ज़ाया करके आप जो है अपना जो है मुस्तकबिल ज़ाया करते हैं। आप जो है कीमती टाइम ज़ाया ना कीजिए, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है। नंबर 2 पॉइंट कि जितने भी अल्टरनेट बताते हैं कि जी गूगल एडसेंस के अल्टरनेट, गूगल एडसेंस के अल्टरनेट, ये इतने अल्टरनेट, वो इतने अल्टरनेट। अल्टरनेट से मुझे जो ब्लॉग वेबसाइट पर अल्टरनेट लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मुझे ट्रस्टेड लगी है, खास तौर पे वो आपको भी ट्रस्टेड लगेगी। इन्फोलिंक जो है वो ट्रस्टेड है, या फिर मीडिया डॉट नेट, ये 2 ट्रस्टेड है। मीडिया डॉट नेट तो बेसिकली है अच्छा है, मीडिया डॉट नेट और इन्फोलिंक गूगल एडसेंस के अलावा। ठीक है, बाकी सारे एम ही हैं बस। ठीक है, सुमन साहब खैरियत से हैं, उनको ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है, आपको रेवेन्यू देते ही नहीं है। आप 5-5 हज़ार व्यूवर लेकर आए तो आपको सिर्फ एक से भी कम डॉलर को आपको प्रोवाइड करते हैं। इसका जो कोई फायदा नहीं है, इसको कभी ज्वाइन ना कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप एडसेंस को अप्रूव करवा लें। मैं फिर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, एडसेंस का कोई मसला हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा जरूर, मैं आपको अप्रूव एडसेंस दिलवा दूंगा, आप मुझसे ले लीजिएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपके पास मैं शेयर करने वाला हूँ। तीसरा पॉइंट ये है कि अक्सरियत आपने वेबसाइट ऐसी देखी होगी जहां पर आपको एक काम दिया जाता है, ये आपने काम करना है, मैं इस काम के आपसे $25 लूंगा, $25 दूंगा या $50 दूंगा। वो काम आप देखते हैं, ये काम तो यार इतना सा है, ये इतना सा है, ये अगर मैं काम करके दूंगा कि तो ये इतना इतना तो काम करना, जो छोटा छोटा काम करना, ये तो यार बंदा खुद भी कर लेगा। आपके जहन में इस तरह की बात आ जाए कि यार ये काम तो छोटा सा है, ये वेबसाइट पहले भी कभी मैं देखी भी नहीं है, ये इस तरह की बड़ी अजीब सी वेबसाइट है। और आपके जहन में आता भी है यार इस पर काम कर लूंगा, जो जलालत तो आ ही जाती है बंदे के जहन में, काम कर लूंगा इससे या मुझसे पैसे भी मिल जाएंगे। तो ये नहीं होता। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर अगर आप देखें कि काम छोटा है, पैसे बहुत ज्यादा दे रहा है, तो ये फेक होती है। इस पर अक्सरियत लोगों को पैसे मिलते ही नहीं। ये तो वैसे एक तो ना देते हैं, थोड़ा बहुत दे देते हैं, ये देते ही नहीं है, विड्रॉ ही नहीं होते। चलो काम ही खत्म इसका। ये तीसरा मेथड था जो आपको बता दिया है। चौथे की तरफ चलते हैं। चौथा मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ, एक तो है ना, दूसरी पहले मैं जो पहला बता चुका हूँ इससे मिलता जुलता है। यानी कि बहुत सारे यूट्यूबर आपको ये कहते हैं कि ये एप्लीकेशन को पर आप वर्क करें और हमारे दी गई लिंक के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उससे आप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन की इससे आपको फायदा होगा, इससे आपकी रेवेन्यू जनरेट होगा, आपसे हेल्प मिलेगी, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। हाँ यार ये बातें फजूल है, ये नहीं होता। ये वैसे हमको आपको कहानियां दी होती हैं, जब सही बात बता रहा हूँ यार, सही बात लोगों को
بعض کہانیاں دی ہوتی ہیں، وہ ایفلیٹ یا پھر ریفرل طریقے سے تو کما جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ورک کر کے آپ کو کمانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا ریفرل لنک تو مل جاتا ہے، یعنی کہ میں نے بھی جوائن کر لیا، دوسرے بھی جوائن کیا، تیسرے بھی جوائن کیا، 200 بندے نے جوائن کر لیا، 400 بندے نے جوائن کر لیا، 1000، ان کے پاس تو بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں، ان کے پاس تو لاکھوں میں سبسکرائبر ہیں، وہ آپ کو جوائن کروا لیتے ہیں، جوائن کروانے کے ریفرل لنک ان کو مل جاتا ہے، اس سے وہ تو آپ تو کما جاتے ہیں، آپ کو ٹکا نہیں ملتا۔ میرے ساتھ ہوا ہے نا، اس لیے بتا رہا ہوں۔ پانچواں میتھڈ میں آپ کو بتانے والا ہوں شارٹ لنک ویب سائٹ کے بارے میں۔ مارکیٹ میں یار انتہا کی شارٹ لنک ویب سائٹ ہے جو آپ کو بہت کم ریونیو جنریٹ کرتی ہیں، جس سے اگر یار ملتا بھی ہے تو مل بھی جاتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ ملتا نہیں ہے، لیکن ملتا ہے بہت کم ملتا ہے۔ جو آپ کو لگتی ہیں کہ میں آپ کو فرض کرتا ہوں، میں اگر آپ 1000 ویور لے کر آ جائیں گے تو میں آپ کو جی $50 دوں گی، $25 دوں گی، یار یہ 1000 کے $25 دے گی تو آپ کیا رکھیں گے بھی؟ آپ نے بھی کچھ رکھنا ہے، آپ ایڈسنس سے کمائیں گے، ہم آپ سے کمائیں گے، یا پھر آپ کسی ایڈورٹائزر سے کمائیں گے، ہم اتنا نہیں ہوتا، یہ ہزار روپے $25 لوگوں کو بانٹنے شروع کرتے، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ صحیح جو ویب سائٹ ہے وہ $5 سے $7 پر جو ہے $1000 کا دیتی ہے، تو اس کی ویب سائٹ کو جوائن کیجئے۔ وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اسی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ ایڈ فلائی یوز کیجئے، shorten.st استعمال کیجئے، اور جو ہے ایک دو ویب سائٹ میں آپ کو مزید اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا جو ٹرسٹڈ ہوں گی۔ 5 ویڈیو میں پھر بھی لے کر آؤں گا، جو اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ اگلی ویڈیو میں آپ شارٹ بیسٹ جو ہے شارٹ جس پر آپ کام کرتے کہ آپ کو اچھا مل بھی جاتا ہے، جب 1000 ویور لے کر آ جائیں گے تو آپ کو اچھا ریونیو جنریٹ مل جائے گا۔ کئی میتھڈ ہیں، واٹس ایپ، دوسرے سوشل نیٹ ورک، فیس بک، انسٹاگرام، یہ وہ، یہاں پر 1000 لے کر آنے ہیں اور آپ کو یہاں پر اس کو سافٹ ویئر کی شارٹ کر کے اس کو کھلا دیا، یہ وہ، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے جی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ لائک آپ کا کچھ نہیں جاتا، ہمیں بہت موٹیویشن مل جاتی ہے تاکہ ہم آپ کے لیے ایک اچھی ویڈیو لے کر آ سکیں۔ اگر آپ میرے پہلے ویور ہیں تو آپ سے کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی یوزفل ویڈیو آپ مس کر رہے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیو آپ سے مس نہ ہو اور آپ جو ہے کامیاب ہو سکیں۔ میں اب آپ کے لیے دعا گو ہوں گی، آپ میری دعا کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی یوزفل ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔